Kristo modofo ene awie nso yeda wonyame ase se obie kwan amaye na yedi ahia na yebeka nasem Ishra enkanedin da biara da ode cheye no eye ahonyade kese ene awie ya asem no ene se ye pre akọ asomdwe mu ye pre akọ asomdwe mu ye behwe bibia afa sene ye be ya ye betimi atenase ewo Nyankopon asomdwe mu wo ene wiase a amane ahye ne man akenkan sem no ye behunu wo Yohane Sampa T29 tichemu aduonu enson Yohane Sampa T29 tichemu aduonu enson asomdwe na mede mijamo asomdwe na mede memamo enye sede wiase ma na memamo Mumma mo akoma ntutu nsuso mumma no emmohu Kristo na ekasa ose na somdwe na odemayen anuanom akinye bia ni hu se yetiwiase a amane na ahyenema potwa esun kodana na ahye yewiase ma enche yesi efre bibi 911 terrorists edi plane Akura Trade Center ewa America di ehun ne amane ba wiase nyina enche yesate ya yesi aeroplane bi etui eno ane se yakosa akopemene aeroplane ya antene kan bio yenyina be kai MH370 emunia etiti toye afi yesanso te ya esi efre bibi COVID-19 enti ho no mo na bibia bebo ewo ye wiase mo ede amane ne atete ehun adwendwen ena ewo kwa fru plane na se obi da suban bi a yenti ase a na unim se nipa no oye terrorist so oye den na ewiase ye na meno mienu yewo nanso chrono me yeti ase se ewo 2 Peter 1:3 Petro ngoma etoso mienu tiba konchemu miensa oso Nyankopon ahoden anase ne nyame famu ahoden de niema a yehia se na ebe ya ebetenase ewo wiase yese mu no odi ni nyina amaye his divine power has given us everything we need to be able to live enunti no emfa ho ne niema a ekoso wo wiase trono se onyame amayen asomdwe a yebetimi atenase na kenkan sem no ama yeti ase no Yesu se na somdwe na wode maye onfa mayen se ne wiase edema enunti emfa ho ne ne wiase ebeda no adie ewo yan abrabom yi no ya setena mu no yebetimi atenase ahye Onyankopon ni monyam ya dwene ene yakoma ehoma asem na asomdwe no ekire ne ho ase prekope ene se wasom adwo ohun eto na ne yebehye ne nso nie enye adwene no nko ana se ne ho to no ana kyese ya wasomdwe every se onipa wo hoi yemfa ehu hia pa ene ye honhom enti se kasa asomdwe a ene se ya adwene ene ye honhom ayemua na ewa ahoto na kyese ya wasomdwe ebio enye se ya adwene ene yakoma ehu toyen abra eniema nyina ekoyi dabi
Kristo asomdwe na odi maye no abra eniema enkoye kura no saa niema yi a ekoso owiase ye de amane bre ye no saa mre no ana saa niema yi koso nyina mpo no yetiminya asomdwe efrise ono Kristo no ono na okura ya adwene ene ya akoma no enti emfa ho ne niema a ekoso yetimi enya asomdwe anase yen adwene ene ya akoma no timi yemua ewo amane mpo ekoso eno ne Kristo asomdwe no yebere ne yensa ka sa asomdwe niema kakra bi na yesi ehye ne nso edi kan ese yenya onyankopon famu asomdwe ese yene onyame enya ayonkofa efise onyankopon no masa asomdwe wo Kristo mu enti se woni nyankopon ni asomdwe a yene nyankopon ni asomdwe a enya di a yensa betimi aka onyankopon asomdwe a ye pre se yensa bekan trone se yenam Kristo mu gidie mu ebu yembim no nti ye onyankopon fam asomdwe enti se yeji Yesu Kristo dia onyankopon ebu yembim na yene nyankopon enya ayonkofa ebane saa ode yemfomso enyina echeye na ode ne honhom konkron so ebehye mu saa honhom konkron so eno ne nyankopon tumi a eboa yen ema yetimi enya onyame asomdwe enti se ye pre ahwehwe nyankopon asomdwe wo wiase apotwa ahye ne ma edi nkan no ese ene nyankopon enya ayonkofa ene ese yeji Yesu Kristo di se ye nwura ene yan agye nkwa na onyame de yemfom so nyina akyeye na ode ne honhom konkron a ye ono nyankopon no tumi no ode abehye mu eno ena etimi ma yen enya saa asomdwe a ye hwehwe no so wiase yi mu asomdwe no nye ade a nipa ahoɔden etimi de ba na ye onyankopon ahoɔden ena de ma yen tinidi kan ne sɛ ese ni onyankopon enya yonkofa na yensa ka onyame tumi ɛyɛ honhom konkron no a ɛde saa asomdwe a hwehwe yi ɛde brɛ yen onyankopon asomdwe a yɛka ho asɛm yi sɛ bɛyɛ adwuma wɔ yɛn asetena mu a ɛsɛ sɛ ɛtɔso mienu yɛne yɛn ho ɛtena se asomdwe mu na yene nipa nso so etam asomdwe mu ese se yen ankasa no yetena se ewa asomdwe mu Kolosifo ngoma etimiensa nkyechemu dunum ose yemma Kristo asomdwe entena se wɔ yɛn akoma mu nti ese se ansana ewiase amane ye kora beba ye so ese se yen ankasa ne ye krofo a yete ase ewa asomdwe mu and say we have to live at peace with ourselves and ese se ye krofo a ye sitie ma onyankopon asem na asomdwe ba yen abrabo yemfa Jona enya emfato ho onyankopon asem ba Jona nkyɛn na ɔte onyankopon asɛm so atua nya ne onyame asɛm ɔka na nya no na ɔpɛsɛ ɔyɛ nti kyerɛ ne sɛ ɔkɔ shape mu na ɔhwɛ kyerɛ sɛm no a ɛyɛ down ɔkɔ down the ship na shape no so aseɛ no ɔkɔɔyɛ kɔda shape na ase ofiri shape na ase no ɛna ɔkɔ nsuo na ase ofiri nsuo na ase no ɛna ɔkɔ apataa no mu Auntie se yɛti Nyankopɔn asɛm so atua yɛyɛ nkrɔfo a yɛte ase ne yɛmfa Nyankopɔn asɛm entu anamon yɛndi so enya de asomdwe betimi ayɛ adwuma wɔ yɛyɛ ankasa abrabo na nka mpɛsɛ samane bi firi abɔnten ba yɛnya Nyankopɔn asomdwe enti edi nkan ana sɛ yɛtɔso mienu ne sɛ yɛtena se wɔ asomdwe yɛn ankasa no yɛne yɛn ho tena asomdwe mu ɛtɔso mienu no yɛne enipa nso so etam asomdwe mu
Se ni nipa ntimi ntena se wa asomdwe mu a enya de asomdwe betimi akoso ya abrabo Roman fongoma eti dumienu nchemu dunwotwe Chrono se ya fam die senka betumi a ni nipa nyina ntena se asomdwe mu awe aboa se ne be ya onyankopon asomdwe na betumi aye adwuma ewe ya abrabo ye toso miensa esese ye tiase sene onyankopon osi adwuma fa ene se sene onyankopon ekwan a onyame fa so ede na somdwe ema sene onyankopon asomdwe si adwuma efa esese etimi etiase se ye adwen se ye bedwendwen ne ye be ha ya enye saa na onyankopon asomdwe ye adwuma fa ti yensa entimi nka onyankopon asomdwe se hwe asomafo nyuma eti edumienu no a na ya kire Peter ato prison a ade ebechi na yakuno anajuno na onyankopon soma ne bofo ekoyi no free efiase trone se bofo no duru ho no obo Peter ansa na Peter etimi enyane obi a ade ebechi ne yakokun na watimi adama abofo no wa mono anka wa hunu mpo se bofo aba ho na eba ne sen na otimi nya asomdwe de dae ene se asafo no bompa ya ma Peter na mu so bompa ye but obompa ye wie no oyo ne a obetimi aye na ne ontimi nya no odi hye onyankopon sa enu ntine onya asa asomdwe no a odai wa anwenwene wa ha chosem se mun na nwene bibi ha mo na ade nyina mu no mo mfa mpaebo eno nkotosre a sedaka ho mo de sre ndru onyankopon asom na onyankopon asom dwe atranti ase nyina aso no ebenwe mo akoma ene mo adwene nti se pese ensa ka onyankopon asom dwe a esese ye yo ne ye betimi ayo ne ye twere no ma ye ho kwan se ye nyo mpaebo eni onyankopon eni mo hwe onyankopon eni mo mpaebo ne akonkyire eni onyame asem a yegina so etu anamon na yeyo ne ye betumi ayo nyina wie a esese ne eburu yenso no ye de hye onyankopon sa enye ne eburu yenso enko na mom nia yenti ase ase ye kura ase ne sen ase nyansa bi anim enema saa no nyina no a eburu yenso no ye de hye onyankopon sa na esese ye ti ase se wiase a yetimu yi no enye ye mpaye ene ekosan nyina ena muaye ba sene yen yehwehwe no se eba sene yehwehwe no a onyame bua sene ye pe no a ede asedama no se amane saa so a se yeti ase se ono onyankopon ena onimade nyina na owotumi nyina na obro ade nyina so na ono na onim ne oye na ade nyina mu no oye adwuma ma edibua won na ewie won yie won a wonam ne tirim boso afre won ese enya santi ase no na yehun se saa na onyankopon asomdwe no efa so eba se tete ne ha ne adwendwene a tresem no se da biara damu amane eso emadan eno nti no se adwendwene ne ha ya yensa nka onyankopon asomdwe ese se yehun se onyankopon ni su ene ne ban eye krojin na kwan nyina tene na enwanwa na yede yenhu ene ya adwene nyina esi no so ne ya ginu di se eno na obekora yen asomdwe a edi mu Isaiah ti aduonu nsia nchemu miensa se yenya saa adwene a ne ye fa saa kwan so a ene na yensa beka onyankopon asomdwe ni twato ne se esese yebisa yebonu mpaye ne yesre no saa asomdwe no aniema nyina onyankopon de maye no
Twerɛ no ma yɛte aseɛ sɛ ɔse yɛmbisa. Nti ɛsɛ sɛ yɛbisa Onyankopɔn, yɛbɔ no mpae na ɛka kyerɛ no sɛ ɔmfa n'asomdwoeɛ no ɛma yɛn. Na ɔbɛtɔ n'asomdwoeɛ no agu yɛn so. Twerɛsɛm sɛ yɛn anwen bibi nha yɛn ho, ade nyinaa mu nkotosrɛ ne mpaebɔ. Ɛma adesrɛ enu n'asom. Nti sɛ yɛsrɛ no na yɛbɔ no mpae a, na ɔse na asomdwoeɛ tra nteaseɛ nyinaa so no, ɛbɛnwɛn yɛn akoma ne yɛn adwene. Nti Kristo mu adɔfo, wiase potwaa ne nneɛma bebree na ɛwɔ mu, nanso so Onyankopɔn fam ahoɔden ama yɛn nneɛma a yɛbɛtumi de atena asase so ne ahyɛ Onyankopɔn animuonyam. Sɛ yɛbɛnya saa asomdwoeɛ yi a ɛdi kan, ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ yɛne Nyankopɔn fam asomdwoeɛ. Asomdwoeɛ no nyinaa firi no. Nti ɛsɛ sɛ yɛgye ne dɔba Yesu Kristo no di, na ne Honhom Kronkron no ba bɛtena yɛn abrabɔ mu. Ɛno na ɛbɛboa yɛn ama yɛn nsa atumi aka saa Onyame fam asomdwoeɛ yi. Tɔ so mmienu, ɛsɛ sɛ yɛne yɛn ankasa yɛn ho tena ase asomdwoeɛ mu. Yɛyɛ sitie ma Onyame asɛm, na yɛtu Onyame asɛm so anammɔn. Ɛno no bɛma yɛn asomdwoeɛ. Na yɛne nipa nso so nyinaa tam asomdwoeɛ mu. Ɛtɔ so mmiɛnsa, ɛsɛ sɛ yɛde nneɛma a yɛnte aseɛ, nneɛma a ɛboro yɛn so, yɛde hyɛ Onyame nsa, ɛnyɛ Nyame mu gyidie. Yɛtu anammɔn nea yɛn yɛbɛtumi, na nea yɛntumi na ɛboro yɛn so no yɛde hyɛ Onyankopɔn nsa. Yɛnwenwene, yɛnhaha. Yɛhu sɛ Onyankopɔn egu so a ɔyɛ adwuma. Ɛtɔ so ɛnan ne etwa toɔ. Ɛsɛ yɛbɔ mpaeɛ srɛ Onyame asomdwoeɛ, na ɔde bɛma yɛn. Ɛmfa ho ne amane ɛbɛba yɛn so, yɛbɛtumi ahyɛ ne din animuonyam. Amen. Awurade, yɛda wo ase ɛna awie yɛhyɛ wo animuonyam ɛwɔ w'asɛm ka ɛne ne tie. Yɛma wo so, yɛkamfo Onyame a wonim ade nyinaa, Onyame a woyɛ ahoɔdenfoɔ, Onyame a w'ani onyam ahyɛ wo soro ne asase ma ɛna awie nhyira nyinaa ɛnka ho dini. Bra wasɛm abɛyi, yɛbɔ mpaeɛ sɛ obi biara biribi nti, amanneɛ bi nti, potwaa bi nti, adwuma mu asɛm bi nti, abrabɔ mu asɛm bi nti, na asomdwoeɛ ayera no. Bɔ mpaeɛ sɛ Awurade, abra a yɛaka asomdwoeɛ ho asɛm yi, na Honhom Kronkron tumi so, fa asomdwoeɛ ne saneɛ brɛ wo mma nyinara. Biara ayɛ any form of stronghold, yɛsɔre tia ɛwɔ Yesu din mu, yɛpae ɔgyeɛ ma ankorankora biara ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Hyɛ wo animuonyam bebree. Yɛkɔ so bɔ mpaeɛ de aseda ɛma wo ɛwɔ ɔman a wode abɛdua mu titiriw ne saa COVID crisis yi a aba yi. Yɛda wo ase, baabi a ɛhyɛ aseɛ ne baabi a sisi aba abɛduru. Wohyɛ dwuma pa ase a wowie, Onyame wie gye anuonyam no nyinaa fa. Yɛhyira wo bebree ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Hi, Pastor Kofi here. Thank you for watching today's video. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell. Thank you. God bless you.